cher Congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. The Rwandan Alliance for Change, a political movement that campaigns for the establishment of respect for human dignity in Rwanda, wishes to openly condemn the recent military aggressions against the Democratic Republic of Congo by the M23, supported by the government of Rwanda, led the RPF. To the Congolese people, we would like to tell you that the majority of Rwandans do not support the Rwandan government in its aggressive approach, which is destabilizing the entire Great Lakes sub-region. We would like to warn you against any form of manipulation on the part of the Rwandan government, which consists in making believe that the armed attack carried out against the DRC by the M23 would be motivated by the desire to protect the Rwandan communities and or Rwandophones living in the Congo. This is absolutely false. The majority of Rwandans who live on Congolese soil have found refuge there because of the fierce and bloodthirsty dictatorship of the RPF led by President Paul Kagame. The momentum of the mobilization against these armed attacks should therefore not harm the security of Rwandans who, in reality, share with you the fight for lasting peace. L'Alliance rwandaise pour le changement, un mouvement politique qui milite pour l'instauration du respect de la dignité humaine au Rwanda, tient à ouvertement condamner les récentes agressions militaires envers la République démocratique du Congo par le M23 soutenu par le gouvernement du Rwanda dirigé par le FPR. Au peuple congolais, nous tenons à vous affirmer que la majorité des Rwandaises et Rwandais ne soutiennent pas le gouvernement rwandais dans sa démarche agressive qui déstabilise l'ensemble de la sous-région des Grands Lacs. Nous tenons à vous mettre en garde contre toute forme de manipulation de la part du gouvernement rwandais qui consiste à faire croire que l'attaque armée menée contre la RDC par le M23 serait motivée par la volonté de protéger les communautés rwandaises et ou rwandophones vivant en République démocratique du Congo. Cela est absolument faux. La majorité des Rwandais qui vivent sur le sol congolais y ont trouvé refuge à cause de la dictature féroce et sanguinaire du FPR dirigé par le président Paul Kagame. Il ne faudrait donc pas que l'élan de la mobilisation contre ces agressions armées cause préjudice à la sécurité des Rwandais qui en réalité partagent avec vous le combat pour la paix durable. Rwanda Alliance for Change, chama cha kisiasa kinachopigania haki na ubinadamu nchini Rwanda. Rwanda Alliance for Change inalaani kwa uwazi mashambulizi ya kijeshi ya hivi karibuni dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yaliyofanywa na M23 yakiungwa mkono na serikali ya Rwanda, kwa mujibu wa chama cha RPF
Rwanda Patriotic Front. Raia wa Kongo, sisi Rwanda Alliance for Change LAC tunapenda kuambia kwamba Wanyarwanda 100% kubwa hawaungi mkono serikali ya Rwanda katika mchakato wa fujo unaoambatana na vifo vya raia wasio na hatia, tena kuleta vurugu katika ukanda mzima wa maziwa makuu ya Afrika. Rwanda Alliance for Change LAC inaonya dhidi ya aina yoyote ya ghilba kwa upande wote wa serikali ya Rwanda, ambayo inamaanisha kwamba shambulio la silaha lililoanzishwa na M23 dhidi ya DRC linasababishwa na nia kulinda jamii za raia wa Kongo wanaozungumza lugha ya Kinyarwanda nchini Kongo. Huo ni uongo mtupu. Wengi wa raia wa Kongo wanaozungumza lugha ya Kinyarwanda wamejikuta nchini humo kutokana na mfumo wa kikoloni. Hata hivyo, wengine Wanyarwanda walijikuta DRC wakihitaji hifadhi kwa sababu ya vita vya Rwanda vilivyomalizika kwa umwagaji mkubwa wa damu mwaka 1994 na kusababisha genocide. Hawa raia wa Rwanda, Umoja wa Mataifa unapaswa kuwatambua na kuwasikiliza na kusikiliza haja zao ili kupata amani ya kudumu. Rwanda Alliance for Change LAC tunapenda kusisitiza kwamba raia wa Kongo msikubali kuangushwa katika mtego wa kuleta vurugu zinazoweza kuleta umwagaji wa damu dhidi ya ndugu zenu. Kwa hiyo, kasi ya uhamasishaji dhidi ya mashambulizi hayo haipasi kudhoofisha usalama wa Wanyarwanda pia na usalama wa raia wa Kongo ambao kwa hakika wote kwa ujumla wanapenda kuishi kwa amani. Ishyaka Urunana Nyarwanda ruharanira impinduka ryamaganye ku mugaragaro ibitero bya gisirikare biherutse kwibasira igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikozwe n'umutwe w'inyashyamba wa M23 ushyigikiwe na guverinoma y'u Rwanda iyobowe na FPR. Ku baturage bo muri Kongo, turagira ngo tubabwire ko abanyarwanda benshi badashyigikiye guverinoma y'u Rwanda mu marorerwa yo guhungabanya umutekano mu karere kose k'ibiyaga bigari. Turashaka kubaburira kwirinda uburyo ubwo ari bwo bwose bwakoreshwa na guverinoma y'u Rwanda bwo kwemeza mu mayeri y'itumanaho ko ibitero bya gisirikare byagabwe kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikozwe na M23 byaba byaratewe no gushaka kurengera abakongomani bavuga Ikinyarwanda cyangwa se abanyarwanda baba muri Kongo. Ibi ni ibinyoma bizwi kuva kera. Abenshi mu banyarwanda baba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahungiyeyo kubera igitugu gikaze kandi kimena amaraso gikorwa n'ishyaka rya FPR iyobowe na Perezida Paul Kagame. Umurava mwagize wo kwirwanaho no guhashya abo badashaka amahoro bitwaje intwaro ntugomba guhungabanya umutekano w'abanyarwanda basangiye namwe urugamba rwo guharanira amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Les guerres entre nous ont fait assez de morts. Maintenant il faut changer et marcher dans la paix. Trouver des solutions à travers nos discussions avec intention de protéger l'être humain. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la
paix.